What we're trying to do here, we want to produce the, the best quality raw cashew nut. PMA having quite a unique processing system. We call it is cold processing. While we're not using big machinery, not many companies in the world using the what they call it the old type of system. Most of big companies nowadays, they just directly using automatic machine that allow them to produce a lot of cashew every day. While here in our cold processing system, all the cashew nut being cracked and peeled individually one by one in order to get a good quality of cashew. We already export our organic cashew nut to all over the world, like Europe and USA. But we also, at the moment, we develop many other different type of exotic product from Indonesia, because I believe that Indonesia is really rich country, that we have many different source of exotic food that can be introduced to the international market. In 2013, we start with another interesting product, which is organic coconut sugar. We work together with two cooperatives in Central Java. They're producing a very healthy type of sweetener. Saya senang berhubungan dengan mitra kita, termasuk kayak PMA, karena mereka memperhatikan petani, memperhatikan pekerja, dan juga memperhatikan mitra yang lain, dan juga menjamin keorganikan untuk produk yang kita suplai. Sementara ini kita baru membina 1073 petani. Petani yang menjadi anggota koperasi selalu mendapat pelayanan seperti jaminan kesehatan, jaminan penjualan yang relatif stabil, dan mereka akan mendapat pelayanan seperti penghasilan lebih dari SHU. We want to be partner with our farmers. That's why our company's name is Profil Mitra Abadi, which means that we want to become the partner for the farmers eternally. Abadi means eternally. PMA knows about fair trade since 2010. We've been certified fair trade because the way we work with farmers is really not only try to get the best products and sell it in the high price, but what we're doing here in PMA, we try to train them to be the good farmers, to train them how to produce high quality products, and as the impact, they can get a better income. And at the other side, PMA also applying fair trade principles that we guarantee them that we buy always as a premium price. So the farmers get the biggest benefit for themselves and the family, while PMA will get the best quality of the product. Yang pertama, bahwa koperasi itu kan tujuan kami dari petani untuk mendirikan koperasi, dan koperasi itu memang kita dengan bareng. Kemudian harapan kami di koperasi itu kita mendapat fair trade atau perdagangan yang memang adil seperti itu. Jadi untung bagi kami, untung bagi koperasi, dan juga untung bagi konsumen seperti itu. Yang pertama, bahwa kami di produk kita lebih terjaga, terus di harga kita memang lebih stabil seperti itu. Kemudian di sisi lain kita bisa menabung di Nina Satria, dan kita dapat dari Nina Satria adalah yang selama ini belum kita dapat, yaitu di asuransi komunitas seperti itu. Yang karena kecelakaan ini lebih besar di tingkat menderes, yang selama ini belum tercover oleh pemerintah ataupun pihak lain seperti itu. Yang pertama, kita dari pendapatan kita secara ekonomi kita sudah lebih terjaga, dan kesejahteraan kami lebih meningkat. Yang kedua, kita bisa banyak teman, banyak pengalaman, dan mungkin kita bisa terbuka dengan pikiran kita, pola pikir kita lebih terbuka seperti itu. Harapan dan mimpi saya adalah bagaimana kami akan bisa menerapkan sistem yang kita bangun dari pertanian organik ini kepada anak-anak saya, kemudian pola pikir kita dengan pola pikir yang modern, tapi dengan satu hal yang memang lebih baik daripada kehidupan saya. Semoga anak-anak kami juga bisa lebih baik dari kehidupan saya seperti itu.
dan bisa menggapai mimpi dengan mungkin bisa sekolah yang lebih bagus seperti itu. If you're interested to know more about PMA, I can always become your guide to visit all of our farmers because we work with so many farmers all over Indonesia. I can accompany you to see how rich Indonesia is with the exotic products. If you find Indonesia still far away from your country, you can visit our website pmaindonesia.com, or do not hesitate to contact me. I will always ready to serve you.